नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शहर या किसी सूबे या किसी मुल्क की तरक्की डिपेंड करती है वहां की बेसिक नीड्स को फुलफिलमेंट करने में। बेसिक नीड्स से मतलब हमारा है खाने की अशिया के अलावा पानी, बिजली, हॉस्पिटल्स, रोड और स्कूल्स वगैरह। आज हम बात करेंगे हैदराबाद और यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम हैदराबाद के एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ का शमशाबाद का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में अपना मुकाम रखता है। अगर हम बस स्टेशन की बात करें तो यहाँ का महात्मा गांधी बस स्टेशन, जिसको हम इमली बन बस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला बस स्टेशन और सबसे बड़ा बस स्टेशन माना जाता था। हालांकि अब इसका मुकाम तीसरा है। अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव फ्लाईओवर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 11.5 किलोमीटर है। इन्हीं सब नुकात पर रोशनी डालने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो मेहमानान को मदऊ किया है। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब ए श्रीनिवास राव साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ एपी के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब गुलाम यजदानी साहब, जो एपी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। श्रीनिवास राव साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हैदराबाद का ट्रैफिक जो पहले था आपके जमाने में और आज, उसमें क्या चेंजेस आए हैं? कहना है साहब, हैदराबाद गवर्नमेंट में मैं काम शुरू किया हैदराबाद गवर्नमेंट में 1950 से 1955 तक कोई ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं थी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस थी। 55 में ये सोचा गया कि ट्रैफिक विंग भी होना चाहिए हैदराबाद गवर्नमेंट में। तो पहली मरतबा ट्रैफिक पुलिस का आगाज हुआ तो उस वक्त इंस्पेक्टर्स को, सब इंस्पेक्टर्स को लॉ एंड ऑर्डर से लेकर वो विंग में, ट्रैफिक विंग में लाए। उसके बाद में कांस्टेबल्स का कुछ रिक्रूटमेंट भी हुआ। उस जमाने में ये सही है, गाड़ियां कम थे, स्कूटर्स कम थे, ऑटोज कम थे, आबादी भी कम थी, मगर जहां तक ट्रैफिक का मामला था, ट्रैफिक पुलिस में काफी डिसिप्लिन थी। जगह जगह चौराहे पे, जहां बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहा है, वहां इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक और कांस्टेबल्स भी रहते थे। तो उस जमाने में लोग ट्रैफिक पुलिस से डरते थे। गुलाम यजदानी साहब, हमारा पहला आपसे ये सवाल है कि जैसा कि माना जाता है कि हैदराबाद हर शोबे में तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर यहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करप्ट माना जा रहा है, मतलब कुछ अपना काम नहीं कर पा रहा? क्या वजूहात हो सकती हैं? ट्रैफिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है, कोऑर्डिनेशन के मीटिंग्स में प्रपोजल्स होते हैं, आपस में डिस्कशंस होते हैं, पेपर्स भरे पड़े हैं, सब है, लेकिन कोऑर्डिनेशन 3 बड़े पार्टीज के अंदर होना, बॉडीज के अंदर होना चाहिए। एक तो पुलिस, दूसरे बलदिया, तीसरे आरटीसी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आरटीसी का हमारा निज़ाम भी गैर मामूली निज़ाम है और इससे पहले कभी ऐसा निज़ाम नहीं था किसी जगह, और आज वो तरक्की करते करते कहीं का कहीं आपका चंद मिनटों में मुझे बोल नहीं सकता। मैं अलबत्ता ये कहूँगा कि बहुत खुद आरटीसी में हम काफ़ी डेवलप है। ये एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। मेरे घर के सामने, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि मैं काउंसलर रह चुका हूँ 1960 से 64 तक, और मैं वर्क्स कमेटी चेयरमैन। हैदराबाद के पहली ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1960 में सिकंदराबाद और हैदराबाद के मर्जर से हुई कॉरपोरेशन की। यहाँ 66 और 28 काउंसलर से 94-96 काउंसलर बन गए। वो पोजीशन में हूं मैं, मगर मेरे घर के सामने ऐसा एक मैनुअल है जिसका कवर आज 1 साल 1.5 साल से टूटा हुआ है। मुझे ऐसे महसूस होता है, बावजूद तवज्जो दिलाने के कोई कुछ नहीं करता, तो ये महसूस होता है कि अब उसके अंदर किसी के गिरने का इंतजार है या बच्चे की टांग तोड़ जाए जब आएंगे वो। मुताल्लिका अथॉरिटीज उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आपने जैसा कि कहा कि वो जिम्मेदारी है, वहां पे वो इंतजार किया जा रहा है या बच्चे की टांग टूटे या कोई उसमें गिर जाए। बीइंग ए सीनियर सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या आपका हक नहीं बनता कि आप इसके ऊपर कोई जो है केस दायर करे या कुछ एक्शन ले? ऐसे मामलात में जिसमें कि पब्लिक खुद टॉलरेट कर रही है और ये
بحال کرنے کے باوجود، ان کو توجہ دلانے کے باوجود نہیں ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی وہی ہو رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نوٹس دیں اور جو ہے نوٹس دے رہے ہیں اور نوٹس دے کے اس کی کاروائی کر رہے ہیں کہ آگے بڑھائیں گے بات کو. لیکن میں آپ کے علم میں لایا یہ بات. ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم اپنے حقوق لڑنا جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے. میں اور ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ٹریفک کے معاملے میں پہلے جب روڈ سینکشن ہوتے تھے میونسپل کارپوریشن سے تو ٹیبل ڈرین بنائی جاتی تھی، یعنی روڈ کے ساتھ ٹیبل ڈرین پانی کے بہاؤ کے لیے. اسی طریقے سے پراپر فلورنگ ہوتی تھی. اب پراپر فلورنگ نہیں ہے اور ٹیبل ڈرینس نہیں ہے، صرف روڈ ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد حوالے کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دس ریزلٹس ان ایکسیڈنٹس. حیدرآباد دنیا میں ایک لحاظ سے مشہور تھا کہ سب سے زیادہ سائیکلیں حیدرآباد میں تھی، سب سے زیادہ سائیکلیں، اور کسی گلی میں بھی کوئی سائیکل باہر نہیں رکھتا تھا، چوری کا ڈر بولیے یا کچھ بولیے. آج ان کی جگہ موٹروں نے لے لی ہے. پارکنگ ایسی کی جا رہی ہے کہ جو ٹریفک کو obstruction ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا کوآرڈینیشن نہیں ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے اور پارکنگ اسپیسز بنائے جائیں. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہے ٹریفک کا جو آپ نے مسئلہ کہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس کے اور بھی وجوہات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 2 ویلرز کی اگر ہم بات کریں، 2 ویلرز کی تعداد جو ہے بڑھ گئی ہے اور 3 ویلر آٹوز کی تعداد بڑھ گئی، 4 ویلرز کی بڑھ گئی ہے. روڈ تو ہمارے پاس اتنے ہی ہیں. ہاں بس تو وہ کیا ہوا کہ ٹریفک کو زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں سدھر پایا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ جب بھائی آپ نے جو ہے ٹریفک سسٹم جو ہے جب بڑھایا ہے، جب آپ ویل جو ہے روڈ پر لے کے آ رہے ہیں ویلرز کو، تو اس کے حساب سے مینجمنٹ کو بھی سدھاریے. تو وہ ابھی نہیں سدھر رہا، اس کی کیا وجہ؟ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ جو ہے جو مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے کہ روڈ جتنی کی اتنی ہے اور یہ بڑھ گئے ہیں ٹریفک، آپ کے وہیکلس، وہیکولر ٹریفک بڑھ گئی ہے. آپ یہ مانیں گے کہ وہیکولر ٹریفک ہر جگہ بڑھ گئی ہے، حیدرآباد میں ہی نہیں ہے، دنیا میں. آپ کے شہر کے باہر بڑھ گئی ہے، دیہاتوں میں بڑھ گئی ہے، اسٹیٹس دیگر اسٹیٹس میں بڑھ گئی ہے اور دنیا میں بڑھ گئی. لیکن یہ کہنا کہ حیدرآباد میں ٹریفک بڑھ گئی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. ٹریفک تو ہر جگہ بڑھی ہے. پھر وہی بات آتی ہے جو میں نے کہا آپ سے کہ کوآرڈینیشن اگر ہو. ایک اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. کلکتے میں ایک کانفرنس ہوئی آج سے 1-2 دہائے قبل. وہ کانفرنس تھی آپ کے ورلڈ کے لیڈنگ آرکیٹیکٹس کی. تو آپ کو تو معلوم ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے موقع پہ چوائس دیا جاتا ہے، کوئی 2 شہر میں آپ پھر سکتے ہیں. ایک فرینچ آرکیٹیکٹ نے جو شاید دہلی دیکھا ہوا تھا، کلکتہ دیکھ لیا تھا، بامبے اور حیدرآباد کا چوائس لیا. حیدرآباد آیا اور اس کے معائنے کے بعد 2-3 دن کے بعد پریس کانفرنس کیا، اور پریس کانفرنس والے پریس والے شاید اس کو اپروچ کرے. تو اس سے ایک سوال کیا گیا کہ ٹریفک کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے. تو اس نے کہا دنیا میں تو خیر چھوڑ دیجئے، انڈیا کے بڑے شہروں سے بھی حیدرآباد کی ٹریفک مختلف ہے. وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں کی روڈ کے اوپر 20-25 سال پہلے، آپ واقف نہیں ہیں، یہاں کی روڈ کے اوپر جو ہے بھینسیں بھی چلتی ہیں، گائیں بھی چلتی ہیں، گدھے بھی چلتے ہیں، کتے بھی چلتے ہیں، اور پھر انسان تو جہاں سے چاہے کراس کر لیتا ہے، اس کو کوئی ٹریفک کی پابندی نہیں ہے. 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ٹریفک پولیس جو ہے نا، جس وقت تک کہ وہ ٹریفک کی طرف کانسنٹریٹ کرے گی کوآرڈینیشن رہے گا. لیکن آپ کے فورس میں کمی ہے، پولیس اسٹرینتھ میں کمی ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کو فوراً کسی جگہ لڑائی جھگڑے کی جگہ بھیج دیتے ہیں، کسی اور جگہ پوسٹنگ، وہ ایریا خالی ہو جاتا ہے. اور اب کیا کریں گے؟ وہ ٹریفک پولیس ہی نہیں رہتی وہاں پہ، اور آپ ان سے جواب نہیں لے سکتے. سب آپ نے ڈیوٹی بدلی، ہم کو دوسری جگہ ڈیوٹی کرنا پڑے. میں اس کا جواب میں شرینواس جی سے لیتا ہوں. کیا یہ بتائیے، ٹریفک پولیس کی تعداد کم ہے، کیا بحالی نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں؟ تعداد تو بالکل کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر سوال یہ ہے، آپ کا جو فائن جو ڈال رہے ہیں آپ، اتنی رقم ہے آپ کے پاس، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اتنی رقم میں سے ہم کو کم از کم 50% دیجیے تاکہ ہم ریکروٹمنٹ کریں، اور جو سینئر کانسٹیبلز ہیں جن کو معلومات زیادہ ہیں ٹریفک کے، سینئرز ہیں، ان کو پروموشن دے کے سب انسپیکٹرز یا انسپیکٹرز بنائیں. میں تو یہ کہوں گا ایسے انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اب بھی موجود ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں. پوری تنخواہ نہیں تو کم از کم کمیشن بیسس پہ ان کو آپ بلا سکتے ہیں. مگر حالت یہ ہے سب آج ایبٹس پر
जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चौराहा है वहाँ पुलिस कांस्टेबल शाम में भी नजर नहीं आता। और आपके हैबिट्स में कैनरा बैंक है, उसके सामने आप वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ आ नहीं सकते। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर से पूछा, आप तो गाड़ी में जाते हैं, आपके ड्राइवर्स रहते हैं, आप तो चला नहीं सकते, जो ड्राइविंग करता है, अब मतलब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या हालात हैं, क्या मुश्किलात हैं, आपको तो नहीं मालूम। आप पैदल आप क्रॉस कर सकते क्या? तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो आप मान लेते हैं इतनी चीजें हैं। तो वन वे का जो है, इतने वन वेज हैं, क्या उसकी तामील हो रही है? आप देखिए कहीं भी तामील नहीं हो रही है। आज मैं कम से कम 25 साल से लिख रहा हूं डिपार्टमेंट को, और हर एडिशनल कमिश्नर से, ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर से मिला हूं, और मेरी फाइल एक आसार कदीमा की जो फाइल होती है ना साहब, काफी बड़ी, उतनी बड़ी हो गई है, मगर पुरसाने हाल नहीं है। मैं ये कहता हूं भाई, आपके रूल्स, हम अपने रूल्स बड़े अच्छे हैं साहब, बहुत ही अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वहां नहीं है। अब कांस्टेबल तो आजकल क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, वो तरह अनजान हो जा रहे हैं, गलती हो रही भी है तो अनजान हो जाती। इसलिए पहले जमाने में, यानी हैदराबाद गवर्नमेंट के जमाने में, इंस्पेक्टर रहता था उनकी मदद के लिए, सब इंस्पेक्टर रहता था, और लोगों की मजाल नहीं होती कि कांस्टेबल कुछ कहे। आज कॉलर्ड, वाइट कॉलर्ड पीपल, सोफिस्टिकेटेड पीपल, दे बिलीव, गाली गलौज में आ जाते हैं। तो कांस्टेबल का कहना ही है भाई, हम खामखा गाली क्यों सुने, जाने दीजिए, जैसा जा रहे हैं। एक्शन लेने वाला कोई है, एक्शन लेने वाला है ही कोई नहीं, तो क्या करें, हम क्यों करें? तो उस तरह से अनजान हो जाते हैं। मैं तो लिख कर अब तंग आ गया हूँ सब। चूंकि आप जो हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहे हैं, और हमारे गुलाम यजदानी साहब जो एक सीनियर वकील हैं, जब आप लोग वहां पे अप्रोच करते हैं और आपकी बात जो है टाल दी जाती है, तो एक लेमैन क्या करेगा? इस पर नाज़रीन हम ब्रेक के बाद जरूर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खास मुलाकात।